Good day everyone. Sugda na sad nato ang atong mga kalihukan samtang naapata dinhi sa bayugan. Maong dili na nato dugayan. Ato na dayong introhan. Si ang nasayop kita ang nakusian. Mao na sad ni atong kalangayan. Mao na sad ni among lakaw karon nga wala gyud na planuhan. Pangaligo sa dawmi sa kaliguan nga wala pa na akong adtuan nga dinhi ra gyud ko na makitaan sa agusan. Ako rin sulito ng panahon nga si Mrs. ang atong makauban. Mount Diwata tuod ang atong ruta karon. Mudagan og halos usa ka oras kung atong motoron. Mao na nga motor ang atong gamiton karon ug ato na sab nagipakondisyon kay excited naman mi magampo sa mi aron namong biyahe mahimong safety. Sa tanang panahon ang pagampo di ginato makalimtan aron kanoni kita magiyahan. Sa among pagbiyahe, si Mrs. magpalit ta og paan maong ning hunong mi dinhi sa prutasan. Napin lang pud sa dalan ug inyo rasab ni malabyan. Mao ni ilang mga baligya, presko pag yun daw ni gikan sa farm. Maong kung kamo mamili, dapat walay tilaw, palihog lang. Dire na lang kumutilaw kay walay nakabutang. Pero kini nga mangga hastang dakua maong ibilin sa tika kay wala sad pukoy kwarta. Over muna tayo. Kay wala pa man may pamahaw, unong sa tadri dapita. Kay ingon sila sa Jollibee, bida ang saya, pero sa tinuoray wala gyoy saya. Kay mapaksian na pod ang among kwarta. Pero sige ra lamang talagsaon man po ni higayuna. Sa kanin? Entrance to Mount Diwata. Nakaabot ra gyud ta sa entrance paingon sa Mount Diwata, pero kining kalsada wa gyud na ko ni damha. Pero saka gihapon ta bisan pa og miyo ning atong dala. Luoy man kaayong makina, mao nang pabaktason sa nato siya. Naog sa si Mami. Hindi sa og saka. Di man gyud lisod, naluoy lang gyud ko sa makina. Sa entrada pa lang, musugat na sa imo ang presko nga hangin ug pagka peaceful niining lugar. Maong excited ni kaayo mi makaabot ug makaligo kay hasta na gyung iganga. Mao na tuod ni ang gitawag nga Mount Diwata. Natingala lang ko anang isa kay nakakuha naman upin niya. Maong unsa pa may atong dugayon, ato na ni sudlon. Abi man ako ditso na, mag-entrance pa man dayta. Mao nang makaingon ko, nindot gyud day dapita. Kay bisan ang ilang entrance, affordable ra. Deserve gyud kaayo ning lugar nga mabisita. Kay dili lang ka makaligo, makarelax pa. Worth it gyud ang biyahe, basta makaabot na ta diri dapita. Kay mismo si Mrs. saka excited na miya na, kaway-kaway pa. Maong uban ni sa mi karon sa among pangaligo, bisan naara ka sa inyo ha. Amo sa lamang putlon ang among drama, diri lang sa mitaman kay wala man ka. Maunang sa sunod, ayaw na pakyasa, uban na ta. Ang amo ra gyud ikabilin sa inyo ha. Amping mo kanunay. Bye-bye.